إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. आपके सामने हरमैन शरीफैन के 3 आइम्मा क़राबा की आवाज़ सुनाऊंगा। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, अश्शुरैम और मिशार अल-मुक़ली। सबसे पहले अब्दुर्रहमान अस्सुदैस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. इसके बाद शुरैम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مهلا وعليم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أبي आवाज़ में चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم। जो भी मैंने पढ़ा है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैफुद्दीन की शागिर्द हैं हम, इनसे सीखा है सब कुछ। जो आवाज़ें आपको सुनाई हैं सब इनसे सीखा है 7 सालों में। इनके सामने बैठ के हम तिलावत नहीं कर सकते, इस वजह से सांस दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के